So, hello guys. Kakatapos ko lang nag-change oil. Hindi. Nasi-change oil ako ngayon. So, kailangan ko na patayin yung oil change natin, yung indicator. So, ito lang gagawin ko. Simple lang. Set mo lang. Sabay mo lang yung select and set. Ayan. Tapos select. Hanapin natin yung sa oil change. Yan. Yes. Bibili ko yung oil change. Naset ko na to sa 2K. So, ang gagawin natin yan. Diba? Long press lang natin ito. Press. Tapos patay ignition. Bago patay ignition, meron pag camera, i-cut ko lang. Sagot na ako na ako. Press lang, patay ignition. 3 seconds siguro. 5 seconds. Okay na to. On ignition. Wala na guys. Meron pa rin. Aray ko! Isa pa. Sabay. Naset ko na kanina sa 2K, no? Yan. Long press. Tapos patay ignition. Mga ilang seconds? 5 seconds. Yan. Tapos, patay. Ano guys? Wala na yung oil change niya. Babush.